Nada, no, pues. di mana ini? Dia kue aku ni, aku kue ni. Tahu? Aku kue ni, aku usah ya, orang aku ikut. Nampak? Aku kue ni. Jaman, yes. Ano ko magiging dito? Pwede mo yahoo. Yes, Kosalam. Yes, yes. Hello, hello. You okay? How are you? Very fine. DMK baada. DMK. Hiyo tuangalie leo. Utajiona. Kudugu wapi? Kwa YouTube, Facebook, this is live. Okay. Unasemekana kwa ile unasaidia. Unajulikana kwa yote. Unaona majina yako kuvuruda endelea kuvuruda.
Mtazamaji wetu wa DMK Favorite TV, natumai ya kwamba mahali popote ambapo ulipo unatupata na unapotupokea vizuri sana. Tunapo waletea habari tukiwa katika sehemu hii ya hapa Mogoga, katika mahali panaitwa Kehuru. Jinsi unavyoangalia, unaona ya kwamba kwa upande huu kuna damu ambayo iko katika sehemu hii, na yale ambayo yanajiri ni ya kwamba kuna watoto wawili ambao wa darasa la 8 ama darasa la 9 ama grade 9 pale, ambao wameweza kuanguka katika hii demu hapa. Inasemekana kwamba hawa watoto walikuwa wamekuja hapa kwa njia moja ya kukuja labda kuogelea kitu kama hicho, lakini kwa bahati mbaya pale maji kaweza kuwashinda na ikaweza kuwavuruta wakaingia pale ndani kabisa. Na sasa hivi tuko katika sehemu hii, tunapozidi kuwaletea habari katika sehemu hii vile mambo yanavyoendelea kukaa katika sehemu hii, ya kwamba wale ambao ni wa kuokoa wako katika njia, wanakuja, hawako mbali, wanakaribia ili mambo ya kuokoa iendelee pale. Na jinsi unavyoangalia utaona ya kwamba kuna watu wengi sana ambao wameweza kuingia katika sehemu hii, wameweza kukuja kuona kile ambacho kinaendelea katika sehemu hii, ili at least tuone kama hao watoto wataweza kutolewa katika damu hii. Ni damu ambayo iko katika mahali ambapo ndani kidogo, pameingia ndani kidogo, na inaonekana kwamba iko deep kidogo, yani iko ndani, iko chini kabisa pale. Na kwa hivyo wacha tunaposubiri pale kuona njia ya kuokoa itakapokuwa ikiendelea pale, tuone vile mambo itakuwa pale. Kwa hivyo endelea kushirikiana nasi tunapozidi kuwaletea habari vile mambo itakuwa pale, na pia make sure pia umeingia pale katika YouTube channel yetu, ambapo tutakuwa tunawaletea habari zote vile mambo yatakapokuwa yameenda pale. Na kwa hiyo usikae mbali, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu, na pinde tu yatakapokuwa yamemalizika pale tutakuwa tunawaletea habari vile mambo yatakuwa pale. Hivyo kumbuka ni DMK Favorite TV. Hii ni TV ambayo inakuletea habari pinde tu zinapotokea, kila sehemu ambazo zinatokea pale na wakati wole ambao zinatokea pale. Shirikiana pamoja nasi tunapozidi kuwaletea habari hizi. Alafu usisahau kushare, make sure you share the live, share your live kabisa, share the live Naona kuna watu wengi sana wanauliza ni sehemu gani hapa. Ni Mogoga, katika sehemu ambayo inaitwa Kehuru, na hii ndio damu ambayo iko katika hii area. Hakuna damu nyingine iko hapa. Hii ndio damu kubwa ambayo iko hapa hivi. Ni kwa Kware, mahali ambapo wanachimba mawe. Kuna damu hapo nyuma yake ambayo ni kubwa sana, na hapo ndipo watoto hawa ambao walikuwa wamekuja kuogelea hapa, kwa bahati mbaya pale wakaweza kuzama pale na kupotelea pale chini ya maji pale. Na sasa hivi bado hali ya kutoa mili hii bado haijafua dafu, maana bado tunasubiria watu wa kuokoa waweze kufika ama kuwasili katika sehemu hii, ili hiyo kazi iweze kuanza rasmi pale, kwa sababu pia watu wengi pia wanahofia kuingia katika hii maji, kwa sababu maji haya yako mahali chini kabisa, chini kabisa pale. Na kwa hivyo tunapozidi kuwaletea habari hizi, make sure umeshare hii live, kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana. Zoom vizuri.
LTN News. Tuko live. Tuko live. Kuisha. Yes. Na mmekuja haraka. Mmekuja ndio. Very fast. Very fast. Ndio mimi nimepigia tu wakati sasa umeangipa tu. Kwani waliamua kutoka hapo? Wakikuja pale ujue mtu anaweza rudi. Unaona pale juu. Unaweza slide. Sasa ule jamaa amekaa pale. Umeona? Ule amekaa pale na maslide. Hapo tu sawa.
Nani tufanye hivyo.
Oi, ada hivyo. Toka. Turudi nyuma hapa. Mtaona tu. Sasa Hello. Hello, how are you? I'm very fine. I'm okay. How are you? I know you. So you've been watching me. I always follow you. Thank you so much. Lazima wewe tunakuangalia vizuri sana. Kumulike vibaya. Ndio hiyo. Mtu wangu bwana. Lakini si watu. Okay. Thank you. Madam Chief. Gaba. Official now. I'm not official. Kazi haitaki uzembe hii kazi. Sinini sana. This is life. Hata nyinyi mkiwa vijana simulisu. Ananiambia kila mtu akona njia. Si ni kweli? Mimi kwanza hivi nilikuwa nikisinda malipo. Sasa
Hebu ondoka wewe kijana. Sawa. Ikuwa. Tasoka bahari. Soka bahari. Tena dora mimi. Raki unuate ni muri kete na kulia. Dogio. Thank you. Na warie ma Adiraya na ria. warie ma uge matikirie Asa na dikira. Kwanza na ndora idare ria njitiro tanyita asiro. Nĩ ithaa ndĩracũthia kwanza rĩrĩa twambirie gwĩtana na ithaa rĩrĩa mangĩ ndĩragĩa kwaria mũno nĩkĩ kĩrĩa TV 47 mũtigakorwo nĩ mũhũnaga ona inyuĩ sawa mtu wangu Tueleze wapi na weka mkazi na watoto tiga guthie Wani warathama gũtiga kũngũma eni ga nĩ atia kamona nĩgũke waria ndũgamĩre thutha wenda kũnyitĩrĩrwo gũtirĩra igũ okay nĩ ũguo kama jina lako tuelezee nini umeshuhudia haha nĩ mũgũga kabete nĩ moima mathaa ithano nĩguo ndahũrĩrwo nĩ mwanake ũrutaga wĩra gũkũ kĩanda my neighbor anjĩra njũke hena ciana iroiga mbu cia mũgũga primary tuoka twakora ciakorwo nĩ ciana igũtubagĩra imwe ciao ciatigwo thutha na hau ndahũrĩra andũ matũteithia na kĩrĩa county government na ndandĩka mtandao-inĩ andũ a wendi mwega arĩa moĩ kũdive moke matũteithie kũruta ciana icio na nĩ hĩndĩ irarutwo na hihi kwa ici kũrĩa tũigũndo ihinda rĩigana atĩa na nĩ ũgwate kwa ici kuma 2020 nĩ ngeretie gwĩtana ona tũngĩeta andũ a media na tũkarĩrĩria ũhoro wa kware cia kahuru na tũgoka na CC wa Kiambu agatigahinga ahinga citikenjwo tũtimenyaga nũ ũcokaga kũhingũra ikenjwo tondũ arĩa menjaga marĩkia kũhũra baruti icio ciao matigaga matacihumbĩrĩte na nĩ ũgwati ndemu ĩno nĩ ndĩretanĩte ona CC tũrarĩ nake haha tũkĩmwĩra amenye ũrĩa ekweherio tondũ ithuĩ mũgũnda witũ wĩ haha rũgongo no he hĩndĩ ndĩraigĩte ngui ũgĩũka ũgakoraga makinya manene maiyũrĩte hau rĩa mũico tũrarĩkia kũmenya nĩ hiti na hiti iria ciũrũraga gũkũ ciũkaga kũnyua maĩ haha ũtukũ na nĩ ikorereirwo rĩu to nĩ tũrenda hiti ciehere tweta CC oka hinga maĩ maya mwanake ũrĩa mwene kware ĩno arathire ararutania bara harĩa mbere ũguo muona na mũtingĩhota na inyuĩ kũingĩra tondũ nĩho twendaga ngari ĩrĩa ĩgũka ĩhingũrĩra maĩ ma meke atĩa tondũ nĩ gũkwama makwamĩte rĩu ona thaa ici na ngari ici tũgwĩtaga na divers matikuonaga gwa kũgera marabidi mathiũrũrũke tondũ nginya bara harĩa nĩ ndutanie hihi nĩ ũgwati ũrĩkũ ũkoretwo haha kware-inĩ ici nĩ mũnene tondũ rĩu nona ĩno nĩ mĩoyo ĩ haha yorĩra na haha ona mũndũ agĩthiĩ na ĩno nĩ bara ĩ haha igũrũ ũngĩtindirũka hanini nĩ wagwa na nduoneke hengĩ harĩa mũico ngari ĩngĩthiĩ hũre kona na hena rami ĩhĩngĩcĩke ĩngĩgwa yũre thĩiniĩ na ũngĩcoka na thutha haha nĩ tũkĩte nawe
tugeka rugano maita mana horo wa kware ici cia kahuru riu tungihoya thirikari ya Wamatangi na thirikari nene yoke na andu anema ni tumahete marua twandikite marua maita maingi andu a itura riri tondu wa mbere manyumba maitu mothe ni matukangire kware ici huragwo na baruti mwana angikorwo etoro ya hurwo mwana okagira nyumba ciothe ikambia kuinaina koguo menya guku nyumba uthiminda thutha wa mieri 3 thimiti ugathukanga kuri andu maraka nyumba ya mahiga gatagati baruti cia hurwo nyumba ikamomoka riu tungioya thirikari ituhingire kware ici na ihingwo kaimana na aria ene kwa uria muama kiria aria matumite maundu ma moneke ithuĩ no twende moerwo moko manyikinyokirio ikinya tondu kora tutirehete maita maige kiria thirikari ndiukite hahe kahinga ucio ni undu ungi different no to ni ihingitwo magathi na mbere kuweka ati magathi na mbere gucienja ithuĩ tungienda ihingwo kwena bara ya rami irekerirwo haha ni thirikari rori iria ciokaga gukua nyamu ici na baruti cia hura rami ĩyo ĩratukanire na gatagati ni kirima ki hau riu hau hana hatari rami ati Kiswahili tueleze ni hata gani imewakondolia macho nyika wakazi. Ya kwanza ni kama hii mumeona leo juu kuna watoto walikuwa wa Muguga primary walikuwa wanaswima hapa vile wameitana wakasema wenzao wawili wamekwama ndani wenye sasa tunagoja divers waingie waone kama watawapata. Hizi quarries tumecomplain tumeandika barua hata CEC wa environment Kiambu Mr. Kuri amekuja hapa na akafunga. Zikifungwa hatujui nani anafungua. Tumeenda kwa Neema tumewaambia watufungie. Bado pia wao tukiacha tumeacha makaratasi bado zinaendelea. Zile baruti wanapiga huku zimeharibu manyumba hapa. Hapa saa hii watu ukijenga nyumba ya mawe ikiwa katikati hizo baruti zikipigwa nyumba inapasuka. Kama ni watoto mtoto kama amelala zikipigwa mtoto anashtuka. Sasa tunaweza omba serikali itufungie hizi kware ziishe kabisa na wenye wako nazo wafunike na wao watoto wapewe justice yao wazazi wao wapewe justice juu kama hii kware ingekuwa na hii maji ingekuwa hao watoto wangekuja hapa kuswim. Thank you. Bali ya kimwe tajo uga nendo alio Tutarome hamuli. asa Tusimame hapa. Une hau. ngaba dita stand ya Siro. Useme hata Mungu azishake. tuambie ombi lako Tuaizi mamaji. Jerie kuruka na githugu ciothe Ona gefaranja. Ndathomete ciothe. Mimi naitwa Simon Waero Bogwa. ngoja Simon Angalia kamera kwa na Simon. Haya, anza kwa jina. Naitwa Simon Waero Bogwa. Ni hatari gani ambayo iko hapa? Hapa kuna hatari mingi sana na ni hatari yenye hatuwezi tukachukulia musaha. Hapa ni kifo imelala wapi? Nikiwa nursery school miaka ya kale tu 1977 tulikuwa tunapita pale juu na sasa niko mzee pale siwezi pita. Vile kuna hatari imela hata mimi watoto wangu na bibi yangu nimewahamisha nikawaambia wasiwahi pita wapi? Bila hapa kuna hatari. Hapa tukipita shule ile mawe ilikuwa inatirika maji. Kwa hivyo hii si msione kama ni maji ya kulala na mvua. Hii ni ile maji imetoka wapi? Imetoka chini. tuambie madhara ya kwa hizi kwale zimeachwa hizi Madhara hata wewe saa hii unaweza hisi Mungu akikuuma. boss wewe tuelezee vile tunamuuliza Madhara tuelezee madhara hii ni hatari imelalia wananchi wa Mogoga na wananchi wa Limuru. Hii ni Gecha ni Limuru sub county ile ingine ni Muhua sub county. Vile hii we are on the border. Mahali wote tumekuja tukapata hapa kuna madhara kubwa inaweza umiza watoto wa kule raia na watoto wa huku raia wa kule juu na raia wapi. Asante sana. Kwa hiyo kitendo imefanyika hapa leo thina ucio wonekana haha muthenya wa umuthi
nĩ ũgũtũma kwara ici ciothe hingo na ciagĩrĩirwo nĩ kũhingwo ta mĩaka 10 mĩthiru no itiekire atĩa ĩno ĩhũragwo nyũmba ikainaina ciothe ciũhire mĩatũ karekei tũhinge marima maya mothe onakorwo nĩ mũcaina ararĩ haha oke atũitĩre tĩri tweherie marima marĩkũ. We are just lying on a time bomb. Niko dakwaje? Niko dakwaje? Hello yo. Hello. Tutakiri atiriri. Ni thina uriku mwe sana. Wi haha. Kahoro ndo Gũgũ tina thĩna tondũ anake arĩa marutaga mboka gũkũ ĩ nĩ anake aitũ mahũraga mahiga makwa rĩu thĩna ũrĩa wĩ gũkũ niĩ ndingiuga gũtirĩ na thĩna ona kĩrũ kĩratũgiaga nĩ hiti no ndirona thĩna wĩ gũkũ rĩu ngũhoya Kĩmani wa Matangi gabana witũ na tondũ nĩ aranyona na twĩna timu yake nĩ ciana tũrenda kũruta handũ harĩkũ haha ici nĩ kware nĩ anake methagĩra na gũtirĩ na mbara twĩre atiriri kugo nĩ kũmanja tiga gũkorwo ci kware rĩ nĩ mũikara na hau nĩ ũndũ wa nyamũ hatirĩ hau tũikara nayo aca tũikara twĩ thayũ ithuĩ na Kĩmani wa Matangi acoke rĩngĩ Gutueleze ati ni wanyama gani? Ni hiti. Kwa Kiswahili sasa ni fisi lakini sio mingi hata ikurangi haikuragi mimi napatanaga nazo kwa barabara ziyai ni kura mimi ziyai ni kura thank kama igatijo Waro ni yago ugera senya hugui mundu akiuga aje kwa leti hata nena mapiko Mtazamaji wetu wa DMK Favorite TV, jinsi umesikia vile kumeenda hapa ni ya kwamba watoto hawa walikuwa wamekuja kwa njia moja ya kuogelea katika hii damu hapa, lakini kwa bahati mbaya pale maji kaweza kuwazidi na wakaweza kuzama pale, na vile inasemekana ni ya kwamba watoto hawa hawajakuwa peke yao, ya kwamba wamekuwa na watoto wengine pale ambao walikuwa wamekuja kuogelea na wao, lakini kwa sababu ya uzito ama ile wingi wa maji pale ikaweza kuwameza pale, na wale watoto wengine ambao walikuwa pamoja na wao ndio waliweza kutoa hii taarifa ya kwamba kuna watoto ambao wameweza kuzama katika hii damu, na sasa hivi tunavyozungumza wale wa kuokoa ama divers wameweza kufika katika sehemu hii na wako katika ina preparation ya kuingia katika maji ili waone kama wataweza kutoa mili ya hawa watoto, kwa sababu kwa zile taarifa ambazo zimeweza kutufikia kwa meza yetu ni ya kwamba muda huu ambao tumeweza kukaa hapa wote ni kitu kama lisani moja kutoka hili jambo liweza kufanyika pale, kitu kama lisani moja na dakika 20 pale kutoka haya mambo yaweza kufanyika pale, na kwa hivyo wacha tusubiri pale divers ama wale wapiga mbizi pale waweze kuingia katika maji ili waweze kutoa hizi mili pale kwenye maji, na kutoka hapo tutajua ni jambo lipi litakalofuata. Zidi kushirikiana pamoja nasi pale, make sure umeshare hiyo video kwa mahali popote ambapo panafaa pale. Na naitwa DMK hapa hivi ndani ya DMK Favored TV nikiwa katika sehemu ya Kihuru hapa Mogoga.
Umekie video hapo hata ukisema wasipite huko mzee niko hapo tu. Kwa nini uko hapo?
Wacha mashuka. Watumdike. Kuja kuja. Boge. Leuka. Mare hapa. Daiva. Sawa. Boge. Asa. Tunataka mtusaidie. Wapatie hali ya gari ni athigari. Sasa watu watatu. Tunataka wafungue njia. Babu. Okay. Action. Sawa. Sitako mati ni Ngugi. Wa Kamau. Ni ndĩ mũriti wa wĩra wa Kiambu County under department ya fire. Nĩguo tũkoragwo tũrĩ andũ diverse mũgwanja. Mũtĩrĩnĩirwo kũ wĩra ũyũ na hihi ũkoragwo hana ta wĩra ũyũ? Tũtĩrĩnĩirwo kũndũ tofauti, angĩ Mombatha, angĩ nja wa bũrũri na angĩ o gũkũ Ruiru ndemu-inĩ ĩtagwo Katasi. Wĩra ũrĩa mũtaskĩirwo haca-rĩ, tiga gũkatĩrĩ, tiga ũguo-rĩ, nĩ wĩra ũrĩkũ ũngĩmũrutaga? Ithuĩ ũguo tuma tondũ twĩ gĩtengo-inĩ kĩa andũ a horia mwaki, tũhoragia mwaki, tũkahonokia andũ accident-inĩ arĩa mona mĩtino ya bara na tũgakĩruta arĩa magwĩte maĩ-inĩ. Tiga wĩra ta ũyũ wa kũrescue kana gũka kũruta mĩĩrĩ-rĩ, ta njĩra kaũndũ karĩa mona korwo nako challenging mũno haca tiga na kũhoria mwaki, ndĩrenda ũhoro wa diving. Challenge ĩrĩa twana korwo nayo nene mũno kahinda kau kararĩ ho nĩ kwaga equipment, no His Excellency
gavana witũ wa Matangi nĩ aratũgũrĩire indo cia diving na nĩkĩo ũrona rĩu ũndũ nĩ ũrahota gwĩkĩka ũndũ na ihenya ũrĩa kwahoteka. Nĩ wĩra ũrĩkũ wanaruta mũritũ mũno ũyũ wa kũdive rĩngĩ ũgakorwo nĩ mwetha mĩĩrĩ matukũ maingĩ kana mũkathiĩ kũndũ kũriku makĩria? Wĩra ũrĩa twanaruta mũritũ mũno thĩinĩ wa diving nĩ gwetha andũ na rũĩ, tondũ rũĩ nĩ rũragĩthiĩ rũkuaga mũndũ rũkahitha. Ũcio ũngĩ nĩ kũruta kĩndũ ta item ta ngari. Tũtirĩ na nyamũ ciĩtagwo airbags cia diving iria tũngĩkĩra ngari-inĩ yambate, so ũgakora rĩngĩ nĩ twagĩa na challenge ya rĩngĩ harĩa ngari ĩgwĩte breakdown rĩngĩ gũkua nyororo ĩyo nĩ ĩrakorwo ĩ nditũ gũtũkĩra. Hebu tuambie Kiswahili. Kwa majina naitwa Martin Ngugi Kamau. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu Fire. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu County Department ya Fire. Leo tuliitwa mahali hapa ambapo palikuwa pameanguka watoto wawili na tumeweza kukamilisha kwa muda mfupi kama tulivyoweza. Ni shughuli labda inachukua na muda gani na matayarisho inakuangaje na kazi yenyewe ikoje? Shughuli yetu ya diving kwanza ni kumweka Mola mbele na sisi wenyewe kukaa tukifanya mazoezi kila siku ndo ikiwapofika muda kama huu ambapo kutatokea janga tutaweza kuwakilisha. Si jambo la rahisi juu lazima ukae ukifanya zoezi na ukiweza na kukula vizuri kuweza kupambana na mambo yenye yatasumbua mwili wako. Ndio. Tajira shughuli ya mũthĩ mweta athambĩrire yumeriko. Shughuli ya mũthĩ nĩ tũhũrĩirwo thimũ nĩ mũnene witũ na twĩrwo kwĩna ciana cikũgwĩta igĩrĩ handũ haha na nĩkĩo twĩharĩirie kuma kũrĩa Ruiru Juja nĩgetha tũhote gũka gũkĩgeria kũrutĩra aikari a itũũra rĩrĩ mĩĩrĩ ĩno ya ciana ici. Na shughuli ya mũthĩ ndiuma hũthũ nĩ ũndũ ũngĩrora kware ĩno nĩ ndiku mũno mwena ũmwe, no Ngai nĩ agĩtũteithia twakĩhota kũruta na ndagĩka o nini o ũrĩa kũngĩahotekeka. Kaunti kwa ihinda rĩrĩ nĩ mũgũrĩire indo cia gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa motũmwo kũruta wĩra nĩ mũkũhota kũruta na njĩra ya hũthũ na mũtikaikire mĩtũrĩre yanyu hatĩka-inĩ. Kaunti ya Kiambu nĩ hotete gũkorwo ĩgĩtuongerera indo ingĩ makĩria wa iria tũrarĩ nacio, koguo nĩ cikoretwo cigĩtũmia wĩra witũ ũhũthe na njĩra ĩrĩa ĩngĩ kwa ĩrĩa ĩngĩ. Maita maingĩ mwĩkagĩra mazoezi manyu kũ? Ti maita maingĩ, hingo ciothe twĩkagĩra mazoezi maitũ ndemu ĩtagwo Katasi Beach kũrĩa Juja. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ kũu nĩkuo twambĩrĩirie kũrutĩrwo, twauma hau nĩguo twathire Mombatha na nĩ ũndũ tũtingĩhota gũthiaga Mombatha maingĩ nĩkĩo tuonire ĩyo ĩ base njega nĩ ũndũ ndemu ĩyo nĩ ĩrĩ challenges nyingĩ, ĩ maĩ maritũ na nĩ ndamu ndiku na nĩho tũkoragwo na access njega. Ĩni. Tukiria hapa. Ahora no mudirire. DMK. Chukua. Halo. Kwa sana. Chukua kwa. Nenda kwa hiyo chukua. Halo. Halo. Toka kando. Tunapitia hapa. Wewe hai. Sasa hivi wameweza kutolewa kwenye maji, wanapelekwa kwenye gari pale. Hali ya kuweza kuokoa imeweza kukamilika pale. Sasa mili inaweza kutolewa pale kwenye maji na sasa inapelekwa kwenye gari.
Wewe. Ngoja mpaka watu wapige. Peleka mtoto huko. Leta mtoto huko. Tafadhali. Nione tu. Sasa naleta mtoto nini? Unaona mtu anafunga njia hapo tuonane. Mko sawa? Simili yote iko hapo. Kuna nyingine kwa nyumba. Nyuma ndio inaweza fungiwa. Nyuma. Unajua huko ndio kuna watu wengi. Kazito? Kabisa. Mlima mpaka pale. Ni kubwa. Sasa kabisa. Yes, mtazamaji wetu wa DMK Favored TV, naamini ya kwamba mnazidi kutupata ama kutupokea vizuri sana popote ambapo mlipo. Sasa hivi mili imeweza kutolewa pale kwenye maji pale, na sasa hivi tunaelekea kuzipeleka pale kwenye gari ili iweze kupelekwa pale kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Kumbuka hapa ni Kehuru katika sehemu ya Muguga. Safari si fupi. Hiyo safari ni mrefu. Mrefu kabisa.
Tutachezea wapi huko sasa? Chezea kwa shamba. Chezea huko. Wewe. Lakini mtu anachukua simu ni mtu mwenye wa media, sio mwenye ako na simu. Haya, sasa. Wengine kuishia. Watu watoke karibu na gari sasa. Gari itembee. Gari itembee sasa. Watu waende. Asanteni. Kila mtu ajipatie. Thank you. Yenye imetuleta tumepa. Neto yetu kiasi bila kitu watu wetu. Na gari ndika haizo igoro ni modo tigakira. Wacha anjaribu. Ino ndika haizo igoro ni modo tia modi. Nani ajui ni makosa hiyo? Kautia gari hapo. Wapande basi. Kama umepiga picha apart from media, bodies wengine asichukue picha hapa. Niachie watu wa media wa magazeti wafanye kazi yao. Na mwingine asijaribu kuuza hii gari hii ni hata. Gari ni ya thigari ti tuthaicie ona ni ndagituika mahabusu. Mutireke ndimehutio guo muone. Atire mundu rahutia gari muthuri. Gari ni ya borithi. Haya, kwa thiete wanaita. Ni mani. Kumare. Niki tena huko. Saiko. Hiyo sigana kuria. Wewe patia moyo yako. Jibe ko. Hiyo Sorry. Ndoro. Mwega.
salimianga wote. DMK. Sasa unaona Kakora kwa hemo kuhela hivi. Kwa ile bibi yule ndio mrai. hapa ndio ndio mko mrai. Ndawo flash. Tunakuja kufanya Let's go. Dai kwa matari ya ruwa. Yakunike. Wagaria wega. Guys, thank you so much for those people who have been watching, and right now jinsi mnavyoona mili imeweza kutolewa pale, na sasa hivi maafisa wa polisi wako katika usukani wa kuhakikisha ya kwamba zimepelekwa pale katika chumba cha kuhifadhi maiti, na sasa hivi wananchi wameweza kutokeza wingi kutaka pia kutazama mili, kuona kwamba ni wanafunzi wapi hao ambao labda waliweza kufariki pale kwenye yale maji pale. Na sisi hapa hivi tunapozidi kuletea taarifa ya vile mambo yanapoendelea hapa hivi katika upande huu wa Muguga hapa karibu Kahuru, make sure umeshikana pamoja nasi kwa sababu tuko hapa kwa ajili yenu. So hiyo dam oradha hiyo maji ni maji ambayo imesimama, sio ati ni river. So unaona sasa kama maji haiendi na labda wale watoto wako wanajua kuswim, watoto wenyewe wengine walikuwa kundi ya watoto wengi. So wale watoto ndio walipiga nduru. Walipopiga nduru watu ambao walisikia nduru ndio walikuja kuitika. Sasa wakawaambia, mmoja alikuwa ameshindwa akaenda kusaidiwa na mwingine. Sasa ajali ndio hiyo ikatendeka. Ni jambo la huzuni, si ndio? Eti oro wena keha na itora ritu ni rianyitwo ni undu tutakwiregereire no uguo touga mutino nduri njamba, koguo ri twitikire ati uguo niguo gwathie. Na sasa si umeona watu wetu wame bututiete kwa ihenya na ni moka na tukashikana watu tunashukuru sana sana sana. OCS wetu alirespond very fast, na kila mtu ambaye alikuja kusaidia tunataka kuwashukuru kila mmoja wetu, OCPD wetu, OCS wetu, DCI, kila mtu asikia tu tumeshukuru kutweteka abu tondu ngiuga abu wage gweteko ni ukunyitwo ni kiha. So ni ndake na tumefurahi angalau tumeweza kufanya ile jambo successfully
kila mmoja wenyu na mtu yeyote ambaye amechukua zile picha, sababu kuna watu ambao wanapenda kueneza picha ambazo hazifai. Ukishikwa usiseme hukuambiwa. Ukishikwa si ukishikwa, ukisikia na bisha unanifungulia. Sasa ukisikia na bisha zile picha wewe sio fungua picha tu, za kueneza, sawa sawa. nitakuwa nimekuja. Haya, thank you. Na ningependa to discuss sababu mambo, na kama kuna familia ya wale watoto, sababu najua mnawajua, si ndio? Kama wako hapa ni tubaki na wale, nyinyi muende tafadhali, nawaomba, si ndio? Tusimake crowd hapa. Familia iko hapa, na kama hawako hapa, iko familia hapa, na kama hawako hapa, najua mnawajua, si ndio? Sinipewe tu hiyo information please. Mchungaji, si uangalie hiyo maneno. Tuheo riri aciari kana aria metaditio na andu aya nigetha ona uciaci agitua itua ria kuria megutwarwo ri aciari mamwe etigwa andu aitu nitigithiri sawa. Nitakenio muno ni andu aya na kwatanira nyinyi sawa, nye muri andu ama na muri andu akihoto ko mu mwana watu wako ikira maini macio nima nimo ukikirire mono kichana iriko uko ni twakena ni inywe na tohoyo ndu ndukaneke hindi na ndukaneke rĩngĩ na twakena o mũndũ acoke gwake mũciĩ ahurũke tagathari karĩa gũtigĩtie we ciana. Thanks for watching.